Donc bi ambe kene min kan o ye justice ni presque ka kene. Donc ani partenariat do sigi ani ɲɔgɔn cɛ partenariat min kɔnɔna na an bɛ baara dɔw boloda ka limanaw kunnafoni thème dɔw kan. Donc thème fɔlɔ o kun bɛ cybercriminalité kan ni ye journée filanan ye a thème bɛ pôle économique et financier kan. Donc CNT ye sariya kura dɔ ta min ye an ka pôle économique et financier a kɛ jɛkulu kelen ye parce que pôle saba de kun bɛ yen, kelen kun bɛ Kayi, kelen kun bɛ Mopti, kelen kun bɛ Bamakɔ. Maintenant texte kura minnu taara o hukumu na donc pôle bɛɛ Kayi ta ni Mopti ta o bɛɛ farala Bamakɔ ta kan ka kɛ pôle kelen ye. Donc procureur kelen de bɛna ye o pôle kunna. Donc substitut ani juge d'instruction ani juge au siège olu fana tɛna baara wɛrɛ foyi kɛ fo ka yuruguyurugu kɛlɛ. Donc maintenant n'o kɛra o bɛna to u ka baara a bɛ se ka sabati yuruguyurugu kɛlɛli o bɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ la procureur kun bɛ commune 3 gérer a bɛ pôle gérer substitut fana kun bɛ ten Kayi fana Kayi procureur kun bɛ Kayi tribunal gérer ka pôle gérer Mopti procureur fana a kun bɛ Mopti tribunal gérer ka pôle gérer. Maintenant sisan commune 3 procureur bɛna k'a dan ma pôle procureur ale fana bɛna k'a dan ma ale bɛ occuper pôle dɔrɔn de la. Bon a yirala fana o texte kɔnɔ k'a fɔ fɔlɔ n'i ko pôle a kun bɛ dan procureur juge d'instruction ani substitut dɔrɔn de ma. Bon bi sariya kura min talen don o bɛna to juge minnu bɛ kiiri tigɛ donc les juges au siège olu bɛ fara pôle kan chambre d'accusation mɔgɔw bɛ fara pôle kan parquet général mɔgɔw bɛ fara pôle kan cour d'appel la minnu bɛ jugement kɛ chambre correctionnelle olu bɛ fara pôle kan cour d'assises mɔgɔw olu fana bɛ fara pôle kan n'u bɛ dossier économique ni financier u juger. Donc o b'a to vraiment baara bɛ se ka kɛ a ɲɛma. Bon a yirala fana k'a fɔ minnu ye faso nafolow suɲɛ donc sariya kura in bɛ justice mɔgɔw yamaruya u ka se k'u ka bien saisi kabini enquête préliminaire waati la. Donc misali la n'a tigi ye 100 000 de ta donc hali ni o 100 000 in ma sɔrɔ a bolo maintenant ni fɛn dɔ sɔrɔla a ka patrimoine kɔnɔ min valeur b'o bɔ sariya bɛ yamaruya di o fɛn in ka saisi hali n'a ma sɔrɔ suɲɛni in sira fɛ. Donc o b'a to voilà donc o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ baara in na o b'a to faso bɛ se ka a ka fɛnw récupérer parce que mɔgɔ caman bɛ yen fɔlɔ u bɛ faso nafolo tiɲɛ u bɛ don kaso la u bɛ segin k'a bɔ u bɛ n'u ka patrimoine sɔrɔ intact foyi ma saisi a la et puis u bɛ tila ka yanga ni o fɛnw ye mais bi na ni kɔni y'a ta dɔrɔn sariya b'a minɛ i la hali fɛn min kun b'i bolo ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ o fɛn fana bɛ se ka na o fana bɛ se k'a minɛ. Donc c'est pour dire que texte kura minnu taara texte don minnu bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la. Donc maintenant an bɛ ka journée minnu boloda ni Ala sɔnna ma an bɛna continuer donc a tɛ dan nin ma an bɛna continuer an bɛna thème kuraw ta waati ni waati ka tila ka baara kɛ bon ka auditeurs kunnafoni kosɛbɛ justice taabolo la. Donc an bɛ min ɲini aw fɛ an kɔni an ka ministère dayɛlɛlen don n'aw mago jɔra kunnafoni na dɔrɔn a ye na an bɛ kunnafoni sanuman d'aw ma problème foyi t'a la vraiment hali bi n bɛ Ala deli partenariat min filɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'a taa ɲɛ jamana in Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ caman k'a ɲɛ. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre.